हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे शेप ड्राइंग और कलर्स। ये शेप ड्राइंग करेंगे ब्लैक पेन से, बाद में कलर करेंगे। पेंटागन, हार्ट, काइट, क्लाउड, ट्रायंगल, इलिप्स। अब हम इसमें कलर करेंगे। ऑरेंज कलर, पेंटागन, ऑरेंज कलर, पेंटागन, पेंटागन, पिंक कलर, का पिंक कलर, हार्ट, पिंक कलर, हार्ट, ग्रीन कलर, काइट, काइट, पैरोट कलर, ट्रायंगल, पैरोट कलर, ट्रायंगल, स्काई ब्लू कलर, क्लाउड, स्काई ब्लू कलर, क्लाउड, क्लाउड, येलो कलर, इलिप्स, येलो कलर, इलिप्स, पेंटागन, हार्ट, काइट, क्लाउड, ट्रायंगल, एलिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।